आपण स्वप्नर घर तैयारी करबा पाई अनेक योजना करूछंती आउ वर्ष वर्षर पुंजी खटई निजर स्वप्नर घर तैयारी करबा पाई सबु प्रकार व्यवस्था करबा सहित दिन राति एक कर दउछंती किंतु आपणकर स्वप्न भांगी चुरमार करबा पाई धूलिसात करबा पाई किछि लोक रीतिमत उद्यम करबा सहित कुबेर कोटिपति बनिबा पाई सबु प्रकार प्रयास करुछंती। आमे एथि पाई कहूछु जे आपण भाबुथिबे आम पछपटे गोटे सिमेंट गोदाम रहिछि आउ ए गोदाम रे छिडा है आमे ए कथा काहे के कहूछु। आज्ञा ये सिमेंट नुहे ये सबु होउछि आपणक पाई रखा जाइतिबा आउ ओरिजिनल अखा भितरे ओरिजिनल ब्रांड भितरे रहितिबा नकली सिमेंट जहा कि आपणकु राजधानी रे बिक्री करा जाउछि एवं आपण स्वप्नर घर तैयारी करबा पाई एई सिमेंट रे आपणकर स्वप्नर छात पकाउछंती किंतु परवर्ती समय रे आपण देखिबे जे ये सबु किभली भाबे प्रस्तुत करा जाउछि। देखंतु मो हाथ रे ए रखा जाइतिबा ए सिमेंट नुहे ये होउछि डस्ट आउ डस्ट रे प्रस्तुत करा जाइतिबा ए नकली सिमेंट को ओरिजिनल ब्रांड रो जो रही बस्ता भितरे भर्ती करा जाई मार्केट रे बिक्री करा जाउछि। आपन को पाखरे कोन आपन को सिमेंट रे छात पकोछन थरे चिंता कर दियंतु अल्ट्राटेक डालमिया सिमेंट किबा आपनकर अल्ट्राटेक सुपर जो सिमेंट रे आपन पकोछंती छात से सिमेंट टी आपन को ओरिजिनल ना डुप्लिकेट मिलुची ताहा जानिबा मुश्किल हे पड़िबो कारण सबु ब्रांड रो नकली एठी प्रस्तुत करा जाउची। बड़गड़ थाना पुलिस पक्षरु टंकपाणी साई मंदिर निकट रे एभली एक नकली सिमेंट कारखाना ठाब करा जायछि एवं नकली सिमेंट कारखाना को भली भाबे प्रस्तुत करा जाउची आपण देखि पाउथिबे जे प्रत्येक ब्रांड रो एठी लोगो थिबा बस्ता रखा जायछि जो लोगो बस्ता भितरे नकली सिमेंट प्रस्तुत करा दिबा सहित नकली सिमेंट ता भितरे एभली भाबे गोटे कहाली रखी भर्ती करा जाउतिला। अल्ट्राटेक सुपर रो ये लोगो बस्ता एठी अना जाई जो नकली सिमेंट को एई कहाली माध्यम रे भर्ती करा जाई मार्केट को छड़ा जाउतिला। से नकली प्रस्तुतकारी जे सिमेंट प्रस्तुत करुछंती तांकर प्रतिक्रिया नबा केते दिन धरि के एई सिमेंट कारखाना एठी तयारी करथिले एवं केते टंकार टर्नओवर आमे तांको प्रतिक्रिया नबा। भाई केते दिन हला एठी सिमेंट कारखाना तमे करिछ 1.5 वर्ष हो केते एठू कोन केमति आनी के प्रस्तुत करिछ किछि करनु हमर वर्षा रे एक्चुअली 1000 बस्ता थला पानी पसी गला बिंडा हे गला आमे ताकू चुरी गिरी निजर यूज करछु आ एफर सेपट करिके आ 1000 बस्ता निजर यूज करछु नै नै ता देरु भलो जेति भारी गला गला जेति आ रहि गला आमे सब गुंडाई बिंडा हे पड़ी आपण देखो कंस्ट्रक्शन चलछि कि तमे यूज करछु हमर एठी चलछि जी बरगड रे चलछि पहाळे रे चलछि निजर पैकेज बिल्डर जमर बिल्डर न आमे घर करछु को घर करछु निज घर निजर केते जगह अछि तमे 1000 बस्ता खर्च कर दो सेटे हां 1000 सर बुझी पाइले न 1000 बस्ता आस्तला ता देरु बाहरला पर जेति की बिंडा हेछि ताकू आमे गुंडा करछु गाड़ी रे नुवा सिमेंट रा तो गुंडा करिकि ताकू यूज कर दउछु आ 1.5 वर्ष हला इ चलछि नै 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 दुकान 1.5 वर्ष होबो एबे वर्षा रे हे गेला एमते असुविधाटा। अच्छा पहाड़ रे स्टोर रे भी एई भलिया सिमेंट मिलिछि नै नै पहाड़ रे गोटे स्टोर अछि आपनकर नै मिली नथियो त मिलिछि पहाड़ गोटे स्टोर रे आपन मिलिछि सेठी भी एमती अछि। अच्छा गोटे सिमेंट बस्ता केते टका बिकुथले सर एकदम बिकुनी ना ना आपण तो स्टोर करछि बिकुथले ना 1.5 वर्ष ला बिकुथले एबे सिना आपन को नष्ट हो जाईछि नै नै सेठी नुवा बिक्री हुए हां केते टका गोटे सिमेंट बस्ता जेतबेले जो रेट आसे कंपनी रो एबे रेट कोन अछि अल्ट्राटेक सुपर रो 350 टका जे किणी की नबो सीधा सळ भाबे केवल गुंडो ही नबो नै 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 ए सिमेंट हम लोक को दउनी सारे लोक नेबे नि सारे आपण भाबुछन जने स्वप्नर घर तयारी करछि आपण ता घर टिके भांगी दउ नै नै सर सेमती नै हमें तो नै नै निजर देखुना दी गुंडा होउची निज पा खराब लागुनी जीवन सहित खेल नै सर हम लोक को दउनी लोक नेबे नि सारे आपण आपण पैकेज आपण लेवल गुरा कोठो आछला नै सर बिक्री हो ऑर्डिनरी रे दुकान रे सब कोठो दुकान आछली आपण सर अछि कटक रोड अछि आपण कहीं से लेवल आनथिले
ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚୁର ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ବିକ୍ରି କରିବାର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋଗୋ ଅଛି ସାର୍ already, ସେଇ ବସ୍ତା ଏକା ଅଛି। 5-6 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତାଟା ଆଣୁଛନ୍ତି 6 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଉ କୋଉଥିରେ ରଖିବୁ ତାକୁ ସେଇ ତ କଥା ହଁ। ଲେବୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ତ ବିକୁଥିଲେ ନା ନାଇଁ ସାର୍, ଆଉ ଲୋକ- ଲେବୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଘରେ ଥଉଥିଲେ କି ସେଇଟା ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ସିମେଣ୍ଟ ନା 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 ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଏଇ ଲେବୁଲ କାହିଁକି କିଣିଥିଲେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି ଯୋଉ କିଛି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଇଏ କରିନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାନୁପୁଲେଟ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲେବୁଲ ଗୁଡିକ କାହିଁକି କିଣିଥିଲେ ସେଟା ଅଖା ତ ଆଣିକି ପୁରେଇକି ନବା ଯୋଉଠିକି କେମିତି ନବୁ ଗୁଣ୍ଡ ପରେ ଅଖା ଆପଣ ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଅଲଗା ଅଖା ନା ଆପଣ ନେଇକି ଇଏ କାହାଳିରେ ପୁରେଇକି ଏମିତି ତିଆରି କରିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଲଗା ଅଖା ଯୋଉ ରେଟ୍ ଇଏ ସେଇ ରେଟ୍ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର ଯାହାର ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ଆପଣ ନାଇଁ ସାର୍ ଘରକୁ କାହାକୁ ଦିଆ ହଉନି ଯାହାର ଘର ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବ ଆପଣଙ୍କ ସିମେଣ୍ଟରେ କଣ ଶାସ୍ତି ପାଇବା କଥା ଆପଣ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ କଣ ଶାସ୍ତି ପାଇବା କଥା ଯୋଉମାନେ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ସହିତ ଖେଳୁଥିବେ ଯାହା ଘର ଭୁଷୁଡି ପଡୁଥିବ କଣ ଶାସ୍ତି ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନାଇଁ ସେଟା ଆମେ ବାହାରେ ଆଉଟଲୁଟ ଦଉନୁ ନିଜର ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ନିଜର କଣ ଇଏ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲେବୁଲ ଏଇଭଳି ଭାବେ କିଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପାନୀର ଲେବୁଲ କିଣି ଏମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବେ ନକଲି ସିମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଘରର ଧୂଳିସାତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଛାତକୁ ଗଡେଇବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କେତେ ବସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବତ କରାଯାଇଛି ସିମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଉଣ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି କାରଣ ଏଇଠାରେ ପାଖାପାଖି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବସ୍ତା ଅଛି ପୁଣି ପାହାଳରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସିଲ୍ କରିଛୁ ଗୋଟେ ସେଲିଂ କାଉଣ୍ଟର ବହୁତ ଗୁଡେ ସିମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଅଛି ଏଠାରେ ଆଚ୍ଛା କଣ କହିବେ ଯେ କେମିତି କଣ ଇନପୁଟ ପାଇଲେ ଏଠି କେମିତି ନକଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ଖବର ମିଳିଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ରେଡ୍ କରିଛୁ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ଯେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଏଠାରେ ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ସବୁ ଯୋଉଟା ଡ୍ୟାମେଜ ସିମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରିକି ବସ୍ତାରେ ପୁରେଇକି ନୂଆ କରିକି ବିକୁଥିଲେ ଡଷ୍ଟ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ବାସ୍ ବାସ୍ ନିହାତି ନିହାତି ତ କଣ ଏଠି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଏ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହବ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ पुलिस वर्तमान तदंत करने सहित पाखापाखि 800 ऊर्ध्व नकली सिमेंट बस्ता जबत करिछि ता सहित आपण देखुथिबे जे ये ट्रक छिड़ा होइथिला ये ट्रक रे बोझेई हेई मार्केट को जिबा पाई ये अल्ट्राटेक सिमेंट जिबा पाई गोटे ट्रक छिड़ा होइथिला एवं आउ गोटे बोझेई ट्रक मध्य मार्केट को जिबा पाई वर्तमान संपूर्ण भावे प्रस्तुत करा जायछि ए अल्ट्राटेक सिमेंट रो पूरा बोझेई है ट्रक बोझेई गाड़ी पूरा छिड़ा जाइछि मार्केट को जिबा पाई आपण चिंता करंतु जे आपणकर छात पकौतिबा सिमेंट जदि नकली हुए तेबे आपण को अवस्था रे केमिति जीवन धरी रहिबे कारण ए सिमेंट रे पड़िथिबा छात केतेले बेले जे गड़ी पड़िबो एवं आपणकर जीवन चली जिवो ताहा केही कहि परिबे नाही कारण जे स्वप्नर घर तयारी करबा पाई चिंता करुच्ची जीवन जाकर पुंजी खटेई घरटीए प्रस्तुत करुच्ची एई भली भावे किछि असाधु लोक सिमेंट प्रस्तुत करी तांकर छात गड़ेई चुरमार करबा सहित धूलिसात करबा पाई समस्त प्रकार असाधु उपाय अवलंबन करुछंती भुवनेश्वर कैमरा पर्सन संतोष नायक सह चंदन पाइकराय ओटीवी।